I'm going to pray. Abacados. Abacados. Queremos siempre que nos des pasos We always verdes, want you frescos. to give us green Y eres grass bueno y nos and los das, fresh, and you're good and you give it to us, Háblanos por Abba. medio de tu bendito Roeh Talk to us Dr. through Raha Toda Kodesh. Gabayazo, nuestro Thank you so Mesías. much, Joshua, our Messiah. Omen. Amen. Beomen. Amen. Siéntense, por favor, amados aquí. Please take a seat, beloved Su brothers. servidor, Dr. Javier Palacios Celorio. Your servant, Dr. Javier Roeh Palacios de la Celorio. Queilago, Soy Paz en Tehuacán, Puebla, Roeh México. from the Kayla GMPs in Tehuacán, En Puebla, este momento Mexico. están apareciendo en su pantalla Right now are appearing los on your sitios en screen internet que or puede usted websites consultar. that you can check. Todo el material es gratuito. All the material is for Disponga free. con toda confianza. You can take advantage of all of it. Bueno, Well, decía yo I que es said el inicio that is the del mes beginning 12 of the 12th month. y ya entonces faltaría muy And then poco, there's not bendito much es el nombre de time. Yahweh, Blessed is the para name la of gran fiesta de Yahweh Pesaj, to celebrate the feast of Pesach, la fiesta de los panes sin levadura. the feast of the unleavened breads. Ahora, Now, el día de hoy today, quiero compartirles un tema I want to share with you a que teaching es pequeño, that is como en cada small, Rosh Hodesh, just as every Rosh pero no Hodesh, por eso but not es because of menos that. importante. It is less important. Yo le puse como título, I titled it, Respeta tu límite. Respect Your Limit. Eso también va para mí, And that also pero goes no for es me. lo que ustedes están But it's imaginando, not what you're thinking. porque este tema Because this teaching, no es de well, regaño ni nada de eso, it is no. not to told off or no, or something Permítame like that. cambiar de No. lentes. Let me change my glasses. Muchos piensan Many think que la vida sin ellos that life without them terminaría. will end. Es decir, a That ver, means, explico mejor. I Muchos will explain it. piensan Many think, que la vida many people think se that life detendría would stop cuando ellos falten. when they are not there, Pero when they eso es lack. orgullo, But that is eso es pride, ego. that is ego. La respuesta es esa, que no. That is the answer, that La no, vida seguirá. life will keep going. Entonces, So, si tú estás if you are o yo estoy or I am bien, good, y si no, or if we también. are not Lo also good, importante es que the Yahweh, important thing is that Yahweh, Él siga dando bendición. He keeps giving blessings. Ahora, los planes Now, del Eterno The Eternal Father's plans, seguirán they will keep going sin ti with o you, sin mí en primer without lugar. you or without me in Porque los first planes place. del Eterno esos Because the son plans of the eternos Eternal Father, that's what they are, y eternal. siguen And they sin keep going nosotros. without us. Porque el Eterno es eso, Because the es Eternal Father, Él He es is el that. Eterno. He is the Eternal Father. Ahora, Now, si tú tienes miedo, if you have la vida fear, no se detendrá por life ello. will not stop because of O that. sea, si tú tienes miedo That a means if you actuar, have fear to act, la vida no creas que te va a esperar. don't think that life is Y going te to va a decir, wait bueno, for you hasta and it's que going to, fulano well, until ya dé him un paso más, makes one more sigue step, avanzando la vida. life keeps going. No, la vida No, sigue. life keeps La vida going. sigue, no se Life detiene. keeps going, it doesn't stop. Aunque los problemas sean Even grandes, the amados problems are hermanos, really big, beloved brothers, si tu fe es grande, if your faith is great, los problemas no se verán tan they are grandes. not going to seem that big. Explico. I explain. Este estuche de lentes es un problema, por These ejemplo, glass cases, X. it is a problem, Tiene any cierto kind of tamaño. problem, it has a certain Pero si mi size. fe es más But grande if my que faith esto, is bigger than this, entonces este then problema this no problem, se verá tan grande. it's not going Porque to mi seem that fe big es because más my grande. faith is Lo bigger. mismo tienes que pensar tú, amado, That's the same way you have to think, más en beloved este brother. precioso día de Rosh Even Hodesh, more during this precious day of que Rosh iniciamos el mes Hodesh, that we 12 start the 12th month. y después en And un then, mes in a estaremos de month, fiesta, we're going to be in a primeramente el feast, Eterno if the nuevamente, Eternal Father allows us para el again, conteo para to Pesaj. count, to celebrate the feast of Pesach. Ahora, Now, nosotros lo vamos a ver de una manera we're going to see más diferente, por así in decirlo, a mucho mejor que en los different años way, anteriores. even better than in past ¿Por qué? years. Why? Porque hemos aprendido más Torah. Because we have learned more Torah. Ahora, siempre Now, en la vida always during va a haber life, contratiempos, there's going to be pero si disadvantages. tienes fe, But if you have faith, esos contratiempos those no disadvantages serán más. are not going Es to be decir, more. saldrás adelante. That means that you're going to La overcome mayoría them. de la gente The dice majority of people, they una- say dos palabras. 2 words. No puedo. I can't. Pero el simple hecho de mencionar no But just the puedo, fact of mentioning I con can't, ese simple hecho la gente se with that maldice. fact, people curse ¿Por qué? themselves. Why? Porque se limita. Because they put limits. Entonces, por eso le puse al, That's why I tema, el titled título, Respeta tu This límite. teaching, Ahorita le van a respect your entender el limit, por qué. you're going to understand Mejor. why, even better. Entonces, a ver, So, en lo que tú puedas lograr, in what you can achieve, tienes dos mentalidades you have 2 o fuerzas mindsets of que van a estar forces operando ahí. that are going to be operating El sí there. puedo The I o can el no puedo. or the I Sí can't. puedo I can o no or puedo. I can't. Y las dos fuerzas, And both forces, quiero que sepas que son igual de fuertes. I want you to know that they are as equal as strong. Una One, para seguir adelante en to la keep vida. going in Y life. la otra And the other para one, estancarte. to
para to estacionarte. stop, to Entonces, stay. las So, cosas things, se visualizan they are a través de visualized la fe. through faith. Y es hecho por fe en Yahshua. And it's done Y by entonces por faith eso in seguimos Joshua, and then adelante. that's why we keep Tú going. decides You qué fuerza decide va a operar what force is en tu going to vida. operate in your life. El no puedo The I o el can't sí puedo. or the I can. Entramos We en go este mes 12 during this 12th y podemos month, hacer muchas cosas and we can todos do como congregación many things, all of us as en un congregation, mes, during a lo que no month, hemos hecho en años. where we haven't Me done in refiero years. I'm no solamente a referring la Keilah local, not only to the local sino a la Keilah Keilah, mundial. but to the worldwide Keilah Entonces, too. para cambiar So, algo to change o lograr, something o lograr algo, or to achieve se something, necesita algo. we need Valga la something. redundancia. Forgive the Se redundance. necesita fe. We need Y faith. nosotros tenemos mucha fe en And we Yahshua have Mashiach. a lot of faith in Joshua Entonces vamos a HaMashiach. cambiar So we're going to de veras de change. corazón, Let's change truly with our en heart, espíritu, in lógico, spirit, of course, en alma, in las soul. actitudes que ha tomado nuestra alma. The attitudes that our Las soul vamos a has cambiar taken, we are going to porque tenemos change mucha them fe en because we Yahshua. have a lot of faith Y en in este Joshua. mes 12, And during this 12th si tú te month, propones, if amado you Aj, propose, amada beloved brother, Jot, beloved todos sisters, aquí, allá en all la Keilah brothers, mundial, they're in the son worldwide bienvenidos. Keilah, and you're welcome. Tú puedes crecer You can grow muchísimo más even que en more todos los años que vienes estudiando Torah. than during all of the past years that En you have un been solo studying mes. Torah, just in 1 month. Recuerda lo que yo le dije al Remember Eterno what I said to the Eternal cuando yo Father cumplí hace when ya some bastantes time, años, cuando some llegué a years los ago, 50 años, when I le dije al Eterno, had 50 years old, I said to the permíteme Eternal hacer Father, allow me to en do pocos años in a few lo que years yo no he hecho en what I 50 haven't done años. in 50 years. Me refiero I'm no en el referring aspecto médico not o as a económico, doctor, no, sino en economically, el aspecto no, espiritual but it's para spiritually, bien de las personas. for the well-being of people. El Eterno me tomó la palabra. The Eternal Father, He Ahora te took the toca a word, ti, now it's your pero no en turn. muchos años, But en not un in par de many years, años, no. in just a En couple este years, mes, in this en este month, mes. in this month. Proponte, recuerda, hay dos Take that fuerzas, goal for sí you. Remember, puedo there are two o no forces, puedo. I can or I can't. Hay que alcanzar las metas. We have to accomplish our goals, Lógico, of terminar course, la carrera. to finish the Es race. decir, terminar That la means carrera como lo hizo Rav to Shaul. finish the race just as Rav Shaul did Pablo. it, Paul. Tan simple como aprender Just as algo easy nuevo, as to learn algo something positivo new, todos something los días. positive every Y qué day. mejor que la And how bendita much better Torah. than the Holy Torah. Si tú has You have tenido la ilusión had the illusion de algo, of something, pídele al Eterno. ask for it Por to eso the van a Eternal seguir Father. dando That's why lecciones o more temas lessons or more sobre teachings la are going to be oración, given como en este about próximo prayer, Shabbat. just as in next La Shabbat. oración The no es prayer ficción, is es not, hablando I'm físicamente. talking physically. También sucede lo mismo en la mente. The same thing happens in La mind. gente People, se vuelve tolerante, they me become refiero more tolerant. no I'm de not dominio referring propio, a self-domain sino or que ya no quiere self-control, but that avanzar they más. don't want to Dice, keep con esto es going. suficiente. They say, with this is enough. No. No. Entonces, así como hay tolerancia en So los just medicamentos, as there is certain lo tolerance mismo with sucede en la medicine, the mente. same thing happens with Entonces, mind. gocemos lo que So tenemos let's rejoice with what we have, gracias a Yahshua. thanks to Ahora, Joshua. vas a entender por Now, qué le puse al tema you're going to understand now why I respeta tu titled the límite. teaching Respect Your Limit. No suframos de más. Let's not suffer more. Es decir, That means no suframos let's not por suffer lo que no tenemos, for what we don't have, porque eso es frustración. because that is Y frustration. muchas personas caen en depresión And many por people, ello. they fall in depression Te lo digo because como of that. médico, I am telling you this pero as a también como doctor, Roeh, but como also tu as a hermano. Roeh, as your brother. Es decir, That la means gente se frustra people get por lo frustrated que no tiene of what they y don't sufre have, demasiado. and they suffer a lot. Entonces los que tienen So the ones that have, los que tienen más the ones that have medios more económicos con economic honradez ways with tienen más honor, they responsabilidades. have more responsibilities. No me refiero lógico I'm a un not referring ladrón. to a thief. Por ejemplo, algo For tan example, sencillo. something as easy. Todos quisieran tener el reconocimiento Everyone would like to have the recognition que obtuvo Joseph, that el hijo de Joseph had, Jacob, the son of Jacob, el hijo de Israel. the son of Israel, El anillo de oro the golden que ring puso el faraón that en Pharaoh su put dedo, en su mano, in his hand, y in estar his a cargo de finger, todo un imperio. and to being in charge Todos quisieran eso, of an whole empire. All pero no would like to todos have that, están but not dispuestos a all pasar are willing to go through por todo lo que pasó Joseph everything that Joseph went para que through. Elohim Yahweh So lo pusiera Elohim, en ese puesto. Yahweh put him in that place. Ahora, escucha. Now, listen, Porque esto te va a servir because this is going to work de for mucho, you hermano, de a mucho, lot, hermana. a lot, brother, a lot, Los más sisters. guapos, The most las más handsome, guapas, the more los más prettiest, fuertes, the stronger, no son los más libres. they are not the most free. Porque eso crea frustración Because that creates e frustration insatisfacción. and not satisfaction. Viven presos en They su live propio trapped yo. in their own eye. Viven presos They dentro live de trapped sí. inside No son themselves. libres. They are not free. No digo que todos, I'm not saying that pero all, el but 99.9%, casi 99.9%, todos, almost all, no son libres. they are not
not free. Hay que trabajar mucho We have to work a lot sin enfermarse. without getting sick. Ahora, explico Now, esto. I A explain ver, this. la gente Look, piensa people think en lo que no tiene in what they don't y se have, lamenta por ello. and they feel pity or Entonces, si tú sorry ves una because of persona that. que ha So if sido you muy see agraciada someone that they have been en su really cara o en su cuerpo, like gifted in their no le va a face, in their satisfacer body, eso. that is not going to Va a be enough buscar la for them. cirugía They're going to estética, look for plástica, plastic surgery, aesthetic para querer surgery, ser más to bello do or o to más be guapo o more más handsome guapa, or more beautiful. pero But eso lo va a trastornar that is going to en su transform espíritu, them en in su their alma spirit, in y their también, soul, lógico, and of en course, su cuerpo. in their body too. Si esta persona If hubiera this person, pensado if they en respetar think su límite, of respecting ¿qué es their eso? A lo limit, que what's quiero that? llegar es esto. Where I want to go is this. Conformémonos con lo que el Eterno nos ha dado. Let's be happy with what the Conformémonos Eternal Father has given con to lo que us. nos ha dado. Let's be happy with what He has given to us. Los dones que Él nos ha dado, The gifts los that He has talentos que given nos ha to dado us, para the talents that trabajar He has en lo given to us to secular. work on our secular. Conformémonos con la Let's be altura happy física with the que el physical Eterno nos ha height dado. that the Eternal Father has given to Conformémonos us. Let's be con happy todo lo que nos ha dado with everything that de He has regalo, given to us as a gift, pero no por eso but not because of conformarnos that en ser flojos, lógico que to no, being conformist sino en and being trabajar. lazy, but no, Ahora, but to work. la mayoría de la gente The majority of people, no necesita lo que anhela. they don't Esa es need una what frase they que me long gustaría for. que And that is the anotaran, phrase that I would porque like te va you a to servir take para notes, ministrar. because it's going to work for you to La minister. mayoría de la gente The majority no of people, necesita lo que anhela. They don't need what they long En la for mayoría de los casos. in the majority of Si cases. la mayoría de la gente The majority of siempre va a people, estar pensando they're always going to be en thinking, esto, in necesito this, esto, I need necesito this, el I otro, need that. pero realmente no lo But necesita truly they como tal. don't need it as it is. Ahora, Now, ¿qué hacen esos pensamientos? what do those thoughts do? Quitarte la atención. To take Te away your roban mucha attention. energía. They steal a lot of Pierdes energy. energía You lose de lo que yo energy ya hablaba en el tema of what I anterior, talked about in the past de remedio teaching para la fatiga. of remedy for fatigue. Pierdes mucha energía You lose innecesariamente. a lot of energy in a Ahora, non-necessary way. todo esto crea Now, una all of culpa this crónica. creates a chronic Y entramos guiltiness. entonces en la And then we culpabilidad. go into El no guiltiness. haber logrado Do X not o achieve Z this or that propósito. purpose. Pero si no está a nuestro alcance, But if it's something that we aunque can't hagamos un reach, esfuerzo even though we extraordinario, no lo make an vamos a lograr. extraordinary effort, we're not going to achieve it. La frase que The se phrase usa tanto that is ahora en el used mundo so much now in the world sé is tú mismo, be yourself. vive tu vida. Live your Pero life. eso no significa But that hacer lo que doesn't a uno le mean venga en gana. to do what we want. Es decir, se ha That means utilizado it's been mal ese used, término. that term has been not Entonces, used in the best la idea way. que quiero dejar So the idea that I want to leave en este Rosh Chodesh, during amados this Rosh Hayim, Chodesh, beloved al iniciar brothers, el mes 12, while we start the 12th month, es esta. is this one. Respetemos cada uno el límite. Let's respect each one of us Claro, our limit, no of me course, refiero a respetarnos I'm not de referring no faltarnos al respeto, of eso not es otra cosa. disrespecting us. That is No, another thing. me estoy No, refiriendo I'm referring a que muchos that many sufren suffer de los hermanos of brothers y de las and hermanas sisters, a nivel mundial y a nivel local. worldwide and local. Y dije And I bien said, muchos well, many, porque es decir, no son felices con lo que el Eterno les ha dado. they are not happy with what the Eternal Father has En los given to them dones, in en los gifts, in talentos, talents, en lo físico, in physical, etcétera, etcétera, etc., etcétera. etc. Entonces, la idea So uno the idea, es, the number one como idea número uno is, as number aceptarse one, como es uno, to o sea, accept aceptarse the way como we es, are, to accept the way we y are, sí cambiar and lo que esté mal. to change what's wrong. Es decir, si no That tienes means dominio propio, if you don't cámbialo. have self-dominion or Si no has self-control, change logrado it. If you haven't hacer achieved ciertos cambios to do positivos en tu vida, sí, certain hazlos. positive changes in your life, do them. Ahora, Now, es aceptar más bien el it is tema to del día de accept. hoy. Today's teaching La idea is es better. aceptar lo que Elohim The idea is to accept what nos dio Elohim give to y us nos da. and Él nos gives sigue to dando us. todos los He días. keeps giving to us every Desgraciadamente, day. los malagradecidos somos Sadly, nosotros. the ungrateful, No we le are the agradecemos como él ungrateful. se merece. We don't thank him the way he Ahora, esto no es deserves. un No, conformismo barato. this is not a No. cheap conformism. Es No, aceptar la it is to realidad. accept Ya he reality. explicado yo en otros I've temas already explained in other que el teachings 99% de las cosas que nos that preocupan 99% of the things that we're no worried about, ocurren. they never happen. Ahora, la Now, verdad the es truth esta. is this En one. la mente se exagera todo. In the mind, everything is Necesito exaggerated. esto. I Es need importante this. que It lo is tenga, important si for no, me casi to me get it. muero. If not, I will almost die. Entonces hay So mucha then, pérdida de energía there's a ahí. lot of loss of energy in Respeta that. tu límite. Respect Yo your respeto el limit. límite que And el I Eterno me ha respect puesto. the limit Todos that the tenemos un Eternal límite, Father has given to us. hermanos. We all have a limit, brothers. Soñar en otra cosa, To dream in eso another es thing, that is sueño, what it y is. se To cae en dream, delirios. and you Y es fall cuando into a surge el delirium. delirio And de then grandeza there is del que when ya the hablé, delirium of greatness en el tema starts, de when I already delirios, gave in the teaching o en about los temas de deliriums, santificación del or in the ego, teachings about el sanctification superyo. of ego, the super ¿Qué I. tenemos que hacer como número 2? What do we have to do en as este number 2 mes during que this va a month correr, that is ya going to está start? corriendo, It is el already mes 12, going.
the 12th Confiesa todos month, los pecados que tengas ocultos. confess all the sins that you have hidden. Porque si no, seguirás Because if igual. not, you're going to stay in the same Pasará way. este mes 12. This 12th month is going to Iniciará go by. Aviv, Aviv will start el primer mes the hebreo first según Hebrew la Torá, month based in the Torah. Éxodo 12, Exodus versos 2. 12, verse Y entonces, 2. si no And confiesas then, tus pecados, if you don't confess y your los mantienes sins ocultos, and you keep them vas a seguir hidden, igual. you're going to stay Pero in yo the diría same más way, bien but I would peor. say worst. Ahora, te tienes que Now, apartar con número You 3 have del to pecado. stay away as number 3 of all Hay sin. algo There's que something es muy importante. that is really Como important. número 4, As number no 4, mientas don't y lie, serás and you will libre. be free. Es decir, That means la verdad the da truth eso, gives that, libertad, y la freedom, mentira da esclavitud. and lie gives slavery. Sí, hay consecuencias Yes, de los pecados, There claro are que sin sí. consequences, of course Entonces, they mejor are. hablar, So the la best thing redundancia, is to con la speak verdad with truth que esconderse. than to hide. Es algo que es It is bueno. something that Si is se good. aprende If you learn y se it practica, and you practice it, esto es oh, extraordinario, da this is mucha extraordinary. libertad. It gives a lot Y of entonces freedom. el And then Eterno te bendice con más autoridad. the Eternal Father blesses you with more authority. Vuelvo a repetir, I repeat si again, tú if you, este mes que during nos this queda month that de is este año left hebreo, of this Hebrew y con year, todo lo que ya se ve venir, and with everything amados, that seems to hay come and is going rumores to de come, guerra beloved desde brothers, hace there are mucho war tiempo. rumors from No se many desata la time tercera ago. guerra mundial The todavía, Third pero se va a World War desatar algún hasn't día. started, but Y it is going to pienso que ya start va a ser someday. pronto por And I todo lo think que that it's vamos going viendo to be alrededor. soon, by everything that we can see. Más vale que tú y The yo best estemos thing bien con el abacados, is for you and I to be good with the porque todo Abacadosh. pecado sale Because every a la sin luz. goes out to the Mira, light. es tan hermoso Look, cuando alguien it pasa a is la so oficina y me beautiful when dice, someone goes into the office and they say sí, to Roeh, me, mentí, yes, Roy, I lied. mentí, pido I perdón al lied. Eterno, I ask for forgiveness to the y yo Eternal quiero hablar Father, con la and I want verdad. to speak with the truth. Y entonces And se then nota que la persona you can see how the person es otra. is Es decir, que another le cambia person. That su means that their expresión de su rostro. facial expression Pero el seguir changes. mintiendo y But to keep lying ocultándose, and to hide, eso es. that is what it Va a is. vivir en un ocultismo, They're por going así to live decirlo. in a kind of Va a vivir en occultism. They're tinieblas. going to live in Entonces darkness. yo les invito a todos So I los invite hermanos y all of hermanas de brothers Gozo y and sisters Paz, from de Joy and aquí de Peace, Tehuacán from here to Tehuacán, y del mundo, and from the world, que hagamos un alto to make a stop y recapacitemos en todo esto. and to rethink in all of this. Respeta tu límite. Respect O sea, your limit. el límite que el The Eterno limit te puso that the Eternal Father en puts to you estatura, in en hate, belleza, in beauty, en esto, in en this, otro, in etc. that, etc. Confórmate con eso. Be happy with Mas that, sigue trabajando. but keep working. Sigamos estudiando Torah. Let's keep studying Torah. Tenemos que trabajar mucho en lo secular, We have to fuera del work a lot in Shabbat, the secular, out of ganarnos el Shabbat, pan, to earn the bread, etc. etc. Pero hagamos un alto But let's en make este a Rosh stop Chodesh during y this no lo Rosh pasemos Chodesh, como otro Rosh Chodesh and let's más. not spend this as another Rosh Ahora, Chodesh. todo en No, este mundo tiene un everything límite. in this world has a El limit. único que no tiene límite The es el only one Eterno. that doesn't have a limit is the Eternal Father. Ahora, todo eso tú Now, lo vas a lograr. you're Y yo are lo voy a going to lograr achieve that con la ayuda de with that, Yahshua Mashiach. and you and I, with the help of Joshua Mira, HaMashiach. Look, cuando respetamos nuestro límite, when we respect our limit, hablo en todo, I speak in es everything. decir, en That means estatura, in hate, en gracia, etcétera, in etcétera. black Cuando beauty, respetamos etc. nuestro When we límite, respect our limit, entonces hay then felicidad. there is La happiness. mayoría de la infelicidad The majority of unhappiness es esta, is this el no one. respetar el límite que Do el Eterno ha not puesto a cada uno. respect the limit that the Eternal Father has given to each one of Y us. si respetamos el límite que el And Eterno if nos ha we puesto, respect the limit that the no- Eternal entonces Father no has put tendremos to us, celos, then we are not going to no have tendremos jealousy. envidias, We're not going to have envy. estaremos lejos de la codicia, And we're going de to la be far away avaricia. from COVID, Y entonces and tendremos from felicidad, greediness, and then we're un going to gozo have happiness, a permanente, permanent etcétera. joy, etc. A ver, voy a repetir Now, algunas I'm going to cosas. repeat some things. El Eterno ha puesto límite en cada uno de The Eternal nosotros, Father has put a limit in each en one la of us, altura, in hate, en la talla, in en la size, posición económica, in en economic la position, belleza, in beauty, etcétera, dones, etc., in gifts, talentos. talents. Hay más virtudes There are en more ti de virtues lo que in te you imaginas, of what you can pero imagine. han estado But they have been ocultos hidden porque tú mismo, because valga la you, redundancia, forgive the redundance, los has ocultado con tus you have pecados. hide them with No your has sins. confesado tus pecados, You have not y confessed por eso your sigues sins, esclavo and that's o why you're esclava. still a slave. Hoy es el momento. Today Ahora, is the moment. ¿qué se Now, logra con todo esto? what do we achieve with all of Eso. this? O sea, That. si tú confiesas los pecados, If te you confess apartas, your sins and you entonces stay away from them, sale a la then luz todo lo que el Eterno ha puesto en ti. it goes out to the light everything that the Explico. Eternal Father has given to you. ¿Cuántas I veces un explain, hermano for example, how many se ha brothers, acercado a la oficina they have gone to y the abre office su and they corazón? open their heart. Y al abrir su corazón, And when they open their heart, resulta que tiene talentos muy shows hermosos. that they have really beautiful Por ejemplo, talents. para For la example, música, un for ejemplo, music, para jalel o for para example, otra like Hallel cosa. or another thing.
Entonces, ese talento So estaba that escondido talent ahí. was hidden there. No se había atrevido a decir They que sabía didn't tocar dare X o to Z say that they knew how to instrumento, play this or that o que podía instrument, manejar or bien they una could cámara, o manage hacer really bien el well a pan de camera, Shabbat, to do etcétera, the Shabbat work porque really lo estaba well, ocultando. etc., Eso es because muy they were común, eso es hiding muy it, común. and that is really common. Entonces, So, al ser totalmente libres, when unos when con we are Yahshua, completely uno con free, Yahshua, one with perdón, Joshua, entonces no tendremos pecado then we're not going de to have envidia, sin of repito, envy, I codicia, repeat, to avaricia, covet, to etcétera. greed, etc. Se quita para los que tienen For the ones lujuria, that have se lost, quita la lujuria. lust goes La away. esposa es suficiente y The eso es wife por is amor. enough, and that is because of love. Se vive feliz, We live happy. se vive en shalom. We live in Ahora shalom. les invito a Now, que cierren su Tanaj, I invite por you to favor. close your Tanakh, please. Y tú dirás, And ¿eso you fue might todo el say, tema? was that all the teaching? Repásalo y vas a ver Check it que again, tú and puedes you're going sacar to see 10 temas más how you can grandes. take 10 bigger y puedes hablar teachings 10 out of horas this de one, esto. and you can speak 10 Respetemos el hours límite que el about Eterno this. ha puesto. Let's respect the limit that the Eternal Porque si Father no has put to respetamos us, el because if we límite don't respect the que el limit Abacados that the puso Abacadosh put en on la us estatura, in hate, entonces la persona se then the compra. person buys. Las mujeres por eso se compran Woman, for zapatillas example, muy grandes. That's why they buy high heels. Etcétera, o sea, Etcétera, o inclusive or en el even aspecto intelectual. In intellectual En el aspect, aspecto intelectual, aspect, las personas people, van a hacer una especie de actuación. they will do se like kind of vuelven an acting. actores They become actors or para que uno actresses. So we piense think que tienen muchos that they dones have many y gifts talentos, and talents, etcétera, etc. pero se caen en delirio. But they fall into a Se caen en delirium. delirio They fall into lo a peor es que la delirium. And the persona worst queda en thing is that the person, ridículo. they end up in the ridiculous. Ahora, Now, por eso empecé that's why la I plática, started la this administración del teaching. día de hoy, Today's que ministration, muchos piensan that many que think la vida se detendría that life would cuando ellos stop falten, when they are not pero la there. vida sigue. But life keeps going. Porque este mundo Because this world está lleno de hijos de Israel. is full of sons of Israel, Hasta el children último of rincón de la Israel. tierra hay hijos To de the Israel last e place on hijas the de earth, there are Israel sons and muy daughters from valiosos, Israel that are valiosas, really worthy, mujercitas valuable men and que women, tienen dones that y they have talentos gifts extraordinarios. and extraordinary talents. Muchas veces Many times, no se dicen los dones o los talentos, the gifts or the o los talents are not talentos más said bien, about por talents pena. because they are Pero shy. antes que eso But before está that, el pecado sin is que there. los está ocultando. That Entonces, is cierren what su is Tanaj hiding them. So close your y cierren Tanakh sus ojos, por favor. and No es close un your acto eyes, but religioso. this is not a religious Simplemente act. quiero que It's recapaciten en only esto. that I want you to think about this. Iniciamos We el start último mes the de last este año. month of this year. Y como decimos en cada And just as we Shabbat, say during every este Shabbat, this aunque no es Shabbat, Shabbat hoy, even though it's yo not a digo Shabbat fuera de today, Shabbat, I este say out of Shabbat Shabbat, this Shabbat no se repetirá, no volverá is never jamás. going to come back. It's never Este going Rosh to Chodesh no happen volverá again. This jamás. Rosh Chodesh is never going to come Entonces back. proponte en So, este mes propose for this cambiar month to todo change lo malo por cosas everything buenas. evil for good things. Yahshua te va a ayudar. Joshua is going to Yahshua help te va a you. bendecir. Joshua is going to bless you. La idea es esta. This Cierren is the sus idea. ojos Close your entonces. eyes then. Hay dos fuerzas There are opositoras. two forces, oppository puedo, forces. I no can, puedo. I Si can't. puedes dejar el pecado. You can leave Si sin. puedes dejar todo lo You oculto, me can refiero a tus leave pecados everything ocultos hidden, y your confesarlos hidden ante sins, Yahshua and to confess them to y Joshua que seas libre. until you can Que be solamente free. hables la verdad. That you only speak the Si puedes truth. crecer You can grow y no estacionarte. and not to stay. Puedes cambiar algo. To stay still, you can Solamente se change. trata de tener fe. It's just to have faith. Ahora, con sus Now, ojos bien cerrados, with your eyes y eso lo voy a closed, ministrar después. and I'm going to minister this later. Apenas hablaba yo con un buen de esta I was congregación just talking with a really good brother y le from this decía yo, congregation, and I said to es que him, la parábola de is that the la semilla de parable mostaza no se ha of the entendido mustard bien. seed has not been well understood. Si tú tienes un problema grande, If you have a big lo vas a problem, superar. you're going to Si overcome tan it. solo tuvieras fe If you only had pequeña. faith, a small faith, Y entonces la fe tiene que ser grande. and then the faith Pero has el to be Eterno, big. fíjate But the muy Eternal bien, Father porque look todo really lo well hace Él. because He does Aunque tú tengas everything. una fe Even though you pequeña, have a small el faith, Eterno hace grandezas. the Eternal Father Si makes tú oras greatness. con el If you límite pray de la fe que te puso, with porque the eso también limit es un don of faith that del the Eternal Ruach Father HaKodesh, has put to you, because that is de also a gift from the sabiduría, Ruach HaKodesh of conocimiento, wisdom, knowledge, fe, faith, sanidades, healings, milagros, miracles, etc. etc. Entonces, si el Eterno So, te puso if the un Eternal grado de Father fe, puts you a grade of faith, con ese límite, with that limit, tú puedes hacer you could el do Eterno a través the tuyo Eternal Father through cosas you grandiosas great que jamás te things imaginaste. that you Mantengan never sus ojos imagined. cerrados y Keep your eyes concéntrense en closed lo que and yo estoy focus diciendo, amados aquí. on what I'm saying, beloved brothers. Y es eso lo que quiere And decir that el is Eterno. what the Eternal Father Que wants to aunque tu say. fe sea pequeña, That even por though el your faith límite is que small, Él te haya puesto, because of the limit that He puts con eso on se hacen you, cosas grandes. with that great Y things se happen. alcanzan miles de almas And thousands of en el souls nombre are bendito de reached Yahshua Mashiach. in the holy name of Joshua HaMashiach. Ahora,
Now, repito el tema, I el repeat ejemplo de Joseph. the example of Muchos Joseph. quisieran tener Many would like to lo que have tuvo Joseph, what Joseph had, pero no son but they are capaces not de resistir la capable tentación. of resisting temptation. ejemplo, sexual. For example, sexual. Y recuerda, And remember, la gente más agraciada y more demás, like beautiful no people todos, and pero more, la not gran all, mayoría, but the ellos majority, viven en they una live prisión. in oppression. Recuerda esta Remember frase, this espero que la phrase, hayas anotado. and I hope that you took notes of it. La mayoría de la gente The majority no of people, necesita lo que anhela. they don't need what they long for. Y se pierde mucha energía And they lose a en lot of luchar energy in fighting contra el Eterno, porque against the contra el eternal Eterno nadie Father, puede. because no one can El against the único que no eternal tiene Father. The límite only es one that él, Yahweh, doesn't have a limit is quien Him, es is Yahshua Yahweh, HaMashiach. who is Yahshua HaMashiach. Recuerda, Remember, tenemos que estar bajo su bendita Torah, we have to be under His holy Torah, ministrados ministered con él. with Him. Es decir, la That frase de means sé tú mismo the no le phrase hagas of be caso. yourself, don't pay attention to it. Y aceptar lo que Elohim And nos to dio accept what y Elohim nos gives da. to us, and He gave Y to us. habla siempre con la verdad. And always speak no with mientas, truth. Don't y lie, vas a ser libre. and you're going to be No free. exageres las cosas. Don't exaggerate Es que fue things. tanta la tentación Is that the temptation was so big que no pude. that I No, can't? no exageres No, las cosas. don't El exaggerate Eterno dice things. que podemos The Eternal Father says that we podemos can resistir resist toda all tentación. temptation. Habla con la verdad. Speak with truth. Recuerda que todo pecado sale a la Remember luz. that everything goes Mejor out to the light. confiesa tus The best pecados thing ante to do Yahweh. is to confess your sins Pídele in front of perdón. Yahweh. Ask for Ministrate forgiveness. Get Con quien ministration tú creas conveniente with who you que think that is puedes convenient, ministrar, te puede dar un buen that consejo. can give you a good advice. Y recuerda esto, And y voy remember this, terminando. and I'm Pero con finishing. los ojos cerrados y But bien with your concentrados, eyes closed and cuando really respetamos focused, nuestro límite, when we respect en our todo, limit in everything, ahí hay gozo, hay felicidad. there is the joy, there is Y ese gozo es happiness. permanente. And that joy is El permanent. límite en la altura, The limit in el límite hate, en la talla, the limit in el límite en la size, posición económica, the limit in el límite economic, en la belleza, the limit in el beauty, límite en lo que tú quieras. the limit in whatever you Y want. entonces así nos libramos, And then like that we get free, aceptando el límite que Yahweh nos ha puesto a cada uno, the limit that Yahweh has put to each one of Aceptamos us. eso con We amor. accept that with love en lo que Él nos dio y nos in da, what He gives to us and He gave y to nos us. libramos de 1000 And we will be pecados. free from thousands Repito, of sins, I como la remember, envidia, just as la envy, codicia, to covet, los celos, jealousy, etc. etc. Ahora, ahí mismo Now, con tus ojos cerrados, There with your eyes closed, no voy a decir una frase I'm not como going to tal say a phrase para as que tú it la is, repitas conmigo, so you can repeat it after me. pero sí le puedes But decir esto you si can say quieres, this if you want, así en tu pensamiento. like that in your Abacados, yo thoughts, sé que Abacadosh. inicia I know that el it's último mes the hebreo, last Hebrew month is el starting, mes 12, the 12th y que viene month, la gran fiesta de Pesach. and that the great feast of Pesach is Y yo going to quiero quitar come. todo lo And I malo want to de take mí. away everything Y evil, quiero everything hacer bad en from este me. mes And I want to do during this month todo lo bueno, all todo lo good, que no he hecho en los everything años that I anteriores, haven't done in the past que he guardado years, Torah. that I have kept the Quiero Torah. hacerlo y lograrlo I en want este to do it and mes. I want to achieve it during this Ayúdame, month. Yahshua. Help me, Y Él te Joshua. ayuda. And He's going to help you. Tu libre albedrío. Your free Y will. vas a lograr And cosas you're going to achieve extraordinarias extraordinary en things todas las áreas de la vida. in all areas of Porque your Yahshua life, estará because contigo Joshua is going to si be guardas with la you Torah. if you keep the Y Torah. recuerda siempre, And remember always, podías decir esta you could frase say this después, phrase later respetaré or after, I will el límite respect the que el Eterno limit me ha puesto en todo. that the Eternal Father has put to me on everything. Y si tú respetas ese límite, And if you respect that limit, dejas de ser esclavo you stop being a y slave pasas a ser libre and you're going to be como free, Yahshua quiere. just as Joshua Abran wants. sus ojos, amados aquí. Open your eyes, beloved Ábrelos bien para brothers, que tus open ojos ya them tomen, so your eyes can take la pupila, su the tamaño pupil, normal, ahora its con la normal luz. size, now with the light. Y repitan este tema, And amados repeat aquí. this teaching, beloved Toda brothers. amados aquí. Repitan este tema Repeat this teaching varias veces. different Y vas a various ver cuánta times, grandeza and you're going hay to see how much en greatness este there is tema tan chiquito. in this small teaching. ¿Cómo te sientes ahora? How do you feel now? Excelente. Excellent. De este lado, Of this side, van a pensar que nada más you're estamos going to tres think gatos that only acá. 3 cats were here. ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo se sienten? How do you feel? ¿Cómo se sienten? How do you feel? No tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Don't be afraid. Con gozo. With A ver, joy. pero No? quiero But I oír want más to listen almas. to more souls. Acá, Here, allá, there, acá, here, acá, here, allá. there, Hasta aquí llegó, mírame. I can hear Aleluya. Acá, here, acá, here, acá, here,
Todos, all, todos, all, todos. all, Más fuerte. louder. Recuerda, estás Remember, you're profetizando. Si tú dices, prophesying. me If you siento say, I mal feel bad de nuestra familia por in our family, generaciones, by hay generations, dichos que te there quiero are sayings that comentar. I want to tell you. De parte de mi mamá From siempre my decía, me siento mother, de la cachetada. she always said, I always ¿Qué será eso? feel ¿Quién sabe? Pero todos like a venimos slap desde on los the bisabuelos, face. Everything, I don't know what that means, but everything comes from our decimos, ahora hasta mis grandparents, nietos. from our fathers, and now even my grandchildren. Me siento de la cachetada. I feel Me like a siento de slap la on the patada. face. I feel like ¿Quién someone sabe a kicked quién le me. dieron una I patada don't mis know antepasados, to pero who someone kicked. tú te sientes But gozoso. you feel joyful. En un mes In a lograr month, lo que to no has achieve logrado what you en haven't todos estos achieved años. during Exaltemos all al of these Eterno, years. Let's exaltemos al exalt the Eterno, Eternal exaltemos Father. al Let's exalt the Eterno. Eternal Father.